ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਵਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਕੌਮ ਵੜੈਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਖੋਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਦ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਮੈयत ਲੈ کے چلے جاؤ। وہ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਗਰੀਬ بندے نے۔ میں ہوں انور شاہ، اس وقت میں موجود ہوں لیا تھانہ فتح پور کی حدود چک نمبر 265 ایریا میں۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، بلکہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس وقت میں قبرستان میں موجود ہوں، جو کہ افسوسناک واقعہ، اور جس کو میں سمجھتا تھا کہ اس دھرتی پہ میرا یہ قرض رہے گا اگر میں اس کو ہائی لائٹ نہ کروں۔ بجا ہے کہ میرا یہ پڑوس چک ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے افسوسناک واقعے پہ اگر میں آواز نہیں اٹھاؤں گا تو یقیناً یہ معاشرہ جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور یہ جب غریب انصاف لے کر جائے گا تو کس منہ سے میں اس کا جواب دوں گا؟ کیونکہ اس وقت آپ کو لائیو مناظر دکھا سکے تو اس وقت جس قبرستان میں موجود ہوں، یہ قبر ہے۔ رات ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، 267 کے قریب 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے تھے، جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا تھا اور 2 شدید زخمی تھے۔ جو جاں بحق افراد تھا وہ چک نمبر 265 سے اس کا تعلق تھا، کیونکہ یہاں پہ ان نے احاطہ لیا ہوا تھا اور گھر بنایا ہوا تھا۔ تو آج 2-3 بجے اس کا جنازہ تھا، پہلے قبر تیار کی گئی، اور یہاں پہ تمام جو قبر تیار کرنے کے بعد بااثر افراد نے، یہاں کے جاگیردار نے، اس چک کے جاگیردار نے یہ کہا کہ یہ میری لائن ہے، اس میں قبر آپ نہیں بنا سکتے، حالانکہ یہ سرکاری قبرستان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں ان کو جب یہ قبر بنا دی گئی تو ان کو اس قبر سے بھی ہٹا دیا گیا کہ یہاں پہ آپ اس آدمی کو دفنا نہیں سکتے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کتنا ہی شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ پھر وہ زبردستی ان آدمیوں سے جن کی میت گھر پڑی تھی، فوت کی ہوئی تھی، غم سے لبریز تھے، مٹی ڈلوائی گئی کہ اس کو ابھی تمام جو ہے وہ مٹی سے پر کیا جائے۔ زمین کا ٹکڑا بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نصیب نہ ہو تو اس سے افسوسناک واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے متاثرہ شخص سے جن کی میت گھر پڑی تھی ان سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چند بااثر افراد نے ہمیں یہاں پہ قبر بنانے نہیں دی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ یہاں پہ دفنا نہیں سکتے۔ جس کے بعد وہ جہاں پہ وہ پہلے رہتا تھا، اس کے بھائی رہتے تھے، وہاں پہ دفنایا گیا اور شام کے بعد اس کا جنازہ ادا کیا گیا ہے۔ جن پہ سب سے پہلے میں یہ دکھاؤں کہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس غریب جو مرحوم تھا، جو ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا تھا، اس کے لواحقین کی جانب سے اس مرحوم کے لیے دفن کرنے کے لیے یہاں پہ قبر کی نشاندہی کی گئی۔ جب یہاں پہ کام شروع کیا گیا تو اس بااثر جاگیردار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ میری لائن ہے، اس لائن میں آپ نہیں بنا سکتے۔ ان غریب لوگوں نے، ان غریب شخص کے لواحقین نے یہ کہا کہ کوئی اور لائن دی جائے تاکہ ہم اس کو دفنا سکیں۔ بعد ازاں ان کو وہ جگہ جو ہے وہ دے دی گئی، لیکن جب وہاں پہ قبر جو ہے وہ کھودی گئی تو اس کے بعد اس کو زبردستی ان سے یہ دفن کروائی گئی۔ انتہائی شرمناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب باثر جاگیردار کو میں نے فون پہ موقف لینے کی کوشش کی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صرف میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس لائن میں قبر نہیں بنا سکتے۔ جب میرا یہ سوال تھا کہ سرکاری قبرستان جو کسی کی جاگیردار نہیں، ہر پاکستانی، ہر مسلمان کا یہ حق بھی ہے کہ ان کو قبر جو ہے وہ دی جائے، تو ان کا یہ جواب تھا، انہوں نے فون جو ہے وہ کٹ کر دیا اور اس کے بعد نمبر جو ہے وہ بزی کر دیا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے کی جانب سے مجھے کال آئی اور دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کی جو وہ ہے خبر ہے اس کی میں نے سکرین شاٹ جو ہے وہ رکھ لی ہے، تو قانونی کارروائی جو ہے میں کرواؤں گا۔ تو میرا یہ موقف تھا کہ اگر انسانیت کے لیے، ایک مظلوم کی آواز بننے کے لیے آپ اگر قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں۔ اس وقت
मैं आपको तमाम लाइव मनाज़र भी दिखा सकूं कि ये वो कब्र है जो ज़बरदस्ती उनसे दफन करवाई गई। वो अपने आबाई गांव जो है वो जनाजा मगरिब के बाद उन्होंने सिसकियाँ लेकर उस मरहूम की मैयत वो लेके गए हैं। तमाम मेरा कैमरा में दिखा सके तो इस वक्त ये अहलियान चक के लोग जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े पर मजम्मत कर रहे हैं। बार बार शर्मनाक वाक़या मैं कहूँगा कि इंसानियत की इतनी तजलील कि जिसके घर एक एक्सीडेंट से वफात पा गया था आदमी और उसके बाद उसको कब्र भी यहाँ पे नसीब ना होने दी गई। सर जी ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मोहम्मद अनवर वल्द मोहम्मद आलम कौम वड़ैच ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਕਸ਼ਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਦ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਕਸ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ सरासर शर्मनाक वाक़या इंसानियत की तज़ील हुई है। कहूँगा क्योंकि मैंने एक मजलूम की आवाज़ बनाऊँ, आप भी आ गए हैं, किसी ने आपको बुलाया नहीं है, आप लोगों को इतला मिली है, ये भी बात आएगी कि एक ज़ातियात है या कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते दर्द इतना था कि इस चीज़ को हम हाईलाइट करें। सर हमारी कोई ज़ाती रंजिश उनके साथ नहीं है, सिर्फ इंसानियत के तकाज़े। इतनी बड़ी इंसानियत मरहूम की रोड एक्सीडेंट में जवान आदमी फौत हुआ है, उसका बेटा अभी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उन लोगों को उस ख़ानदान पर क्या बीत रही होगी जो बाअसर अफराद है, उसने क्या किया। हम इसके लिए थाने हर जगह जाने को पूरा चक तैयार है, हमारे सारे दोस्त तैयार हैं इधर। पूरे चक के लोग जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े पर मजम्मत कर रहे हैं और भी चक के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहते हैं, ये कब्र तो किसी को नसीब होगी या नहीं, लेकिन जिसको नसीब है कि मुसलमान तो कहीं पे भी कब्र बना सकता है। मैं एक जाट जा जाना निक्की जी गल जानना, इंसानियत तो गिरी हुई ने हरकत की है, भी ये इंसानियत की खिलाफ वर्जी नहीं है सीधी सीधी। वैसे भी इसमें कुछ कोई एक आदमी भी बोल दे कि इसने अच्छी हरकत की है। नाज़रीन गरीब आदमी है, क्यों तंग कर रहे हो। अभी नया हमारे गांव में वो आबाद हुआ है, पूरा घर भी उसने अपना कंप्लीट नहीं किया, उसका एक्सीडेंट हो गया, खुद मर गया, बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा, किधर किधर वो संभालेगा। हर लिहाज से इस आदमी ने उसके साथ जुल्म किया। अच्छा, ये भी बात आई है कि लोग जो है वो जनाजे में शरीक होने के लिए पहुंच गए थे इस कब्रिस्तान। आधे घंटे बाद जनाजा था भाई उसका। हम लोग तो इधर थे नहीं, हो सकता है कोई झगड़ा फसाद हो जाता। की जाए वो कम है। एज आ मुसलमान मेरा भी ये हक बनता था कि मैं इसको हाईलाइट करूं। अंकल आप क्या कहेंगे, बुजुर्ग हैं आप। ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है। एक कब्र ही खोती गई है, दूसरी कब्र ही खोती गई है, ज्यादती हुई है। वो परदेसी किधर गए, उन लोगों को मेहमान फैसलाबाद दूर से नज़दीक से आए, कब्र जनाजे इनका टुकड़ा जो है वो भी नसीब ना होने दिया। बार बार मेरे दोस्त भी पूछ रहे हैं कि कौन है, तो जो भी आदमी होगा उसकी कानून तक ये चीज़ जो है वो वाज़िया पहुंच चुकी है, और बल्कि वो उस पर शर्मिंदा नहीं है, वो धमकियां भी दे रहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई जो है वो करवाऊंगा। अगर एक मजलूम की आवाज़ बनने के लिए ये कार्रवाई होगी तो उसके लिए हम हर दम तैयार हैं। उसके साथ साथ पूरा चक जो है वो इस शर्मनाक वाक़े पर अफसोस कर रहा है कि एक गरीब शख्स जो रात एक्सीडेंट में फौत हुआ और उसके साथ साथ उसके जो बेटे थे वो यहाँ पे उन्होंने अहाता लिया और अभी जो है वो यहाँ पे आबाद हुए थे, लेकिन उसको पहले एक जगह मखसूस करवाई गई, वहाँ पे जब कब्र खोदी गई वो दफनाई गई, और उसके बाद ज़बरदस्ती जिस कब्र पे मैं मौजूद हूँ वो कब्र जो है वो उन्होंने खोदी और उसके बाद ज़बरदस्ती वो भी उनसे दफनाई गई। जब मैंने उन लोगों से बात की तो एक खूबसूरत मैसेज उनका था कि उनके अमाल उनके साथ, हमारे अमाल हमारे साथ। हमारा एक भाई था, उसने ज़िद की हुई थी कि मैंने यहाँ पे ही जो है वो घर बनाना है। 265 में जब उसने घर बनाया तो चंद ही दिन हुए थे यहाँ इस चक में शिफ्ट हुआ था, तो रात एक अफसोसनाक एक्सीडेंट में वो वफ़ात पा गया। ये सामने अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये ईंटें पड़ी हैं, ये ईंटें लेके आए थे तमाम यहाँ पे, सुबह से लगे, कब्र खोदी और उसके बाद
یہ شرمناک افسوسناک واقعہ غم سے لبریز ہوں، یہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا ہمارا بھی فرض ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کی ہے، تو یہ ہمارے مسلمان بھائی جو ایک مسلمان کا قبر یہاں پہ بنانے نہیں دے رہے تھے، چوک اعظم کے ایدھیے عمر شاکر صاحب جو ہمیشہ جو بھی اجنبی شخص آتا ہے ان کا جنازے میں وہ شریک ہوتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے چند دن پہلے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی کہ یہ فلاں میت ہے لیکن اس میں میرے سمیت اتنے بندے 10 سے 12 بندے شریک ہوئے۔ اس نے یہ بھی بہت خوبصورت میسج دیا تھا، اگر کوئی جاگیردار ہوتا تو اس کے جنازے میں لاکھوں ہزاروں لوگ شرکت کرتے، تو یہی ایک غریب کو 2 گز زمین کا ٹکڑا نصیب نہ ہو تو اس سے اور افسوسناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر